दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी बताएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत किया करती थी। मगर एक दिन गलती से वो एक मुस्लिम ऑटो वाले के साथ में बैठ गई। उसके बाद में उस औरत के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप मुसलमान हो या हिंदू, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अपने कुछ करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ नजर आया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने के लिए कहा। ऑटो वाला रुका और बोला, जी कहिए मैडम, कहाँ पर जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला एक मुस्लिम है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल में कहा कि इसको कह दूं कि आप यहाँ से जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना। मगर उसकी ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले वहाँ तक नहीं जाते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसको मजबूरन उसके साथ बैठना पड़ गया। लड़की ने कहा, जी मुझको सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लोगे? तो ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपये लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन तेज़ धूप और गर्मी उसे ज़्यादा नहीं सोचने दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा है जो बहुत भारी है, अकेली उसे उठा नहीं पा रही हूँ। हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो आधे में ही रह गया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको सुन लूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं टेप को चालू कर दूँ। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मज़हब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक ज़ोरदार आवाज़ में गरज रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हज़ारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें, उससे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का ज़मीन है, उसकी पाक दामनी की ज़ाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है। हर नज़र उसको खाने और लूटने की नज़र से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ वाहिद एक यही हल है।
اتنے میں ہی اس کی بتائی ہوئی گلی میں ٹیکسی پہنچ چکی تھی اور اس کے گھر کے سامنے جا کر آٹو رک چکی تھی۔ وہ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی، پلیز آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے اپنی امی کو فون لگایا اور کہنے لگی، اماں ذرا سنی کو نیچے بھیج دیجیے، میرے ساتھ تھوڑا سامان ہے جس میں وزن زیادہ ہے، اس کو میں اکیلی اوپر لے کر نہیں آ سکتی ہوں۔ ماں نے فون پر کہا، بیٹا سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا، میڈم کوئی بات نہیں، چلو میں آپ کا سامان رکھ کر آ جاتا ہوں۔ لڑکی کے دماغ میں پہلے سے یہ سوچ آ چکی تھی کہ یہ شاید پیسوں کے لالچ میں سب کچھ کر رہا ہے، چلو اسی سے اپنا سامان رکھوا دیتی ہوں، اس کے بعد میں یہ جو پیسے مانگے گا اس کو میں دے دوں گی۔ یہ سوچ کر لڑکی بولی، ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دیجیے۔ اس کے بعد میں اس آٹو والے نے اس کا سامان اٹھایا اور پہلے فلور پر لے جا کر اس لڑکی کے کہنے پر ایک فلائٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے 300 روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگی۔ یہ دیکھ کر آٹو ڈرائیور نے کہا، میڈم یہ 300 روپے کس بات کی؟ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل کچھ دن پہلے بھی میں ایک آٹو میں یہاں آئی تھی، اس نے مجھ سے 300 روپے ہی لیے تھے اور پھر آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے آپ الگ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے، میں آپ کو وہ بھی دے دوں گی۔ تو یہ سن کر آٹو ڈرائیور نے کہا، نہیں میڈم آپ اپنے یہ پیسے اپنے پاس رکھیے، ہمارے جتنے پیسے میں بات ہوئی ہے اس سے زیادہ پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا ہوں، اور بات رہی آپ کے سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمیں دوسرے لوگوں سے بھی ہمدردی کا درس دیتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس لیے اس کے پیسے میں آپ سے الگ سے نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو اس لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ کیا آپ ایک مولوی ہیں؟ آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ممکن ہے مولوی کے بارے میں آپ کو غلط جانکاری دی گئی ہے، آپ کو مسلموں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ میں ایک مولوی عالم اور حافظ تو نہیں ہوں، لیکن میں ان سے محبت کرنے والا ایک مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو والا جانے لگا اور لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے، ان سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ آپ نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک مزدور کو محنتانہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی ادا کر دو۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کا دھرم یا مذہب نہیں۔ آج کے اس دور میں لوگ اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں جن کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ یاد رکھیں، اسلام ایک 100% پاک اور صاف مذہب ہے، کسی کے کہنے سے یا سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی بنی ہوئی ہے تو آپ خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیے، آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی، اور اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسلم غلطی یا بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دے تو آپ صرف اس سے اتنا بول دیں کہ تمہیں تمہارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا یہی سکھایا ہے؟ یقین مانیے اگر وہ ایک سچا مسلمان ہوگا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ کر لے گا۔ میرے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔